नमस्कार। महर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपण मान स्वागत करछि। ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा जे सूचना अधिकार अधिनियम 26 सेक्शन 26 कौन कहूँ एक दुई अनुसार आम आलोचना करूँ। आज आलोचना करवा आपणकर 26 सेक्शन 26 तीन चार एवं तार तमाम विवरणी हुए। ता पूर्व मुझे पाखे गोटे विषय रखा चाहूँगी जे ये जो अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी अच्छी अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी बोली कहते तार मीनिंग कौन एवं कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी तार मीनिंग कौन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्थात जेकोसी गोटे पब्लिक अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँकि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गठित होता रूल रेगुलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट रे आपणकर गठित होता आंशिक भाव में पूरा मात्रा से कौन आपणकर पाउथिबो कौन पाउथिबो अर्थ पाउथिबो ताको मेंटेन करबा पय रूल रेगुलेशन पाउथिबो बा आपनकर रूल रेगुलेशन से चालुथिबो। एटा अथवा रूल रेगुलेशन रे तयारी हिची एटा होची अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी अर्थात पब्लिक अथॉरिटी रो संज्ञा जहा अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी कहले प्राय समान। किंतु कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहले अथॉरिटी के डिफरेंट कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना तांको ही सेही पावर दिया हिची से ही सेही कामटी करिवे तांको व्यतीत अलगा पब्लिक अथॉरिटी करि परिबे नाही। जेमिति आमे एठी उदाहरण स्वरूप आनि परिबा आरटीआई रो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हेले आईन डिपार्टमेंट जे लुक आउट करछंती मॉनिटरिंग करछंती एवं तांको अंडर रे अछंती ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन से माने भी गोटे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किंतु ए दीटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी छाड़ देले अलगा पब्लिक अथॉरिटी गुडा को केवल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी हे परिबे किंतु कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हे परिबे नै इन रिगार्ड्स टू आरटीआई। एटा प्रथम रे मु कहया कथा प्रथम वीडियो रे किंतु द्वितीय वीडियो रे मु आरंभ रे एटा कहिछि। तेबे आसंतु आज आमे आलोचना करिबा ए जो सेक्शन अछि 26 रो दुई 26 सेक्शन उप सेक्शन दुई कौन कहूँ ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट साल व्हिच 18 months from the commencement of this act compile in its official language a guideline containing such information in an easily comprehensively form and manner as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this act। अर्थात जेबेठू आपणकर आरटी एक्ट आपणकर आसिला बा एनाक्ट हैला अक्रॉस द नेशन से दिन ठारू आपणकर अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी कहले वर्तमान परिप्रेक्षी आमे बुझी परिबा आईएनपी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट बुझी परिबा बा ओडिशा इन्फॉर्मेशन कमिशन को बुझी परिबा स्पेशली नोडल डिपार्टमेंट हिसाब रे इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को आमे बुझी परिबा। तो एई जो एक्ट हैला एक्ट हेबार 18 months 18 मास भितरे विभिन्न प्रकार गाइडलाइन आपनकर इंग्राजी तथा लोकल लैंग्वेज रे परिप्रकाश करिवे जेमिति कि जने व्यक्ति सेही लैंग्वेज सेही गाइडलाइन को भित्ति करी बा सेही सर्कुलर को भित्ति करी बा सेही जो अछि देइछंती कंपाइल करिकि जो गाइडलाइन से गाइडलाइन को भित्ति करिकि जोटा निज लोकल लैंग्वेज रे निज लोकल लोक बुझी परिबे एवं एक्सेस करि परिबे इन्फॉर्मेशन एवं से बुझी परिबे सेही विषय रे गाइडलाइन प्रॉपर प्रकाश करि परिबे गाइडलाइन बाहर करि परिबे अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी को सेक्शन प्रकार सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 प्रकार। तबे 3 कोन कहूची 26 रो 3 कहूची द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शाल इफ नेसेसरी अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस। बारंबार जते आपनकर विभिन्न समय रे विभिन्न पब्लिक अथॉरिटी कहउछंती जे एई कार्यक्रम फॉर एग्जांपल आमे कहि दबा माने करो आपनकर बीपीएल बाबत रे एई क्लारिफिकेशन अछि एटा कोन सत्य कि जो एई बळी जो आसुची रेगुलर इंटरवल रे तार जो गाइडलाइन गुडा को भिन्न भिन्न बाहरुची मु केवल उदाहरण देवा पे एटा कहली बा जे कोन विषय रे गोटे भिन्न भिन्न आज गोटे गाइडलाइन बाहर थिला सर्कुलर बाहर थिला किंतु ताको परिवर्तन करा जिवो आसंता रिक्वायरमेंट बेसिस रे आसंता मासे सेटा परिवर्तन सेटा होची आपनकर अद्यतन अपडेट एंड पब्लिश कोन गाइडलाइंस गुडा रेफर कर कोथि पय एट रेगुलर इंटरवल व्हिच शैल in particulars and without prejudice the generality of the subsection 2 अर्थात आरटीए रो जनरलिटी ऊपर परिव्याप्त करी बा आरटीए रो कोनोसी स्पिरिट ऊपर कोनोसी असुविधा न थाई कि जे इंप्लीमेंट करबा पई अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी आपनकर इंटरवल प्रत्येक रेगुलर इंटरवल रे गाइडलाइन गुडा को अद्यतन करबा दरकार अपडेट करबा दरकार अद्यतन अर्थ अपडेट करबा दरकार बुझि पाले। एटा कोची सेक्शन 26 रो उप सेक्शन 3 तेबे आपनकर को ऊपर आपनकर अपडेट करबा दरकार
ନା ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି କଣ ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଅପେନେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କର ଦ କରପ୍ସନ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଗାଇଡଲାଇନ ସର୍କୁଲାର ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଆମେ କଣ appropriate public authority ହିସାବରେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ କଣ କରିବେ ନା ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାର କରିବେ, ସର୍କୁଲାର ବାହାର କରିବେ, ରୁଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିବେ। এইটা হচ্ছে কোଉଟାକୁ ବେଶ କରିକି ନା ଆପଣ ଆରଟିଏ ର କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ହାମ୍ପେରିଂ ହଉନଥିବ, ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଇପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସର୍କୁଲାର ବା ରୁଲ ଆମେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ବି କଣ କହୁଛି, ଦି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ, ଦ ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଫାକ୍ସ ନମ୍ବର, ଆଉ କଣ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମେଲ ଆଡ୍ରେସ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରଙ୍କର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନଙ୍କର, ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, କୋଉ ଗଳି ଅଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ କଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ମେଲ କଲେ ତାଙ୍କର ମେଲ ଆଡ୍ରେସ କଣ, ତାଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର କଣ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର କଣ ଯଦି ଅଛି, ସେ ତମାମ ବିବରଣୀକୁ ଆମକୁ କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣି ପ୍ରକଟୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଭ୍ରି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ ପର ସେକ୍ସନ 1 of the 5, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେକ୍ସନ 5 ସବସେକ୍ସନ 1 ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିରେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଡେଜିନେଟ କରିବା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁଜୁଆବିଲିଟି ଅଫ ଦ ଆରଟି ଆକ୍ଟ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ ମଚ୍ ଆଜ ପସିବଲ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଜିନେଟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗଲା ବି। ସି କଣ କହୁଛି, ମାନର and the form in which request for access to an information shall be made in Central Information Commission or State Information Commission as the case may be, অর্থাৎ কোউ অর্থরে কোউ বাবদরে কেমিতি কোউ প্রসিজরে গলে ইনফরমেশন আক্সেস করি পারিবে, সে ইনফরমেশন আক্সেস করিয়া পাই কোন কোন ଅଛି আবশ্যকতা বা কোন কোন তার ফি স্ট্রাকচর ଅଛି, তার তমাম বিবরণী উপরে ମଧ୍ୟ কোন সর্কুলার করি পারিবে বা রুল বাহার করি পারিবে বা আপন গাইডলাইন বাহার করি পারিবে। as the case may be, তার অর্থ মানে কোন, তার অর্থ ହେଲା ডি রে কହୁଛି the assistant available from the duties of the central public information officer and state public information officer as the case may be public authority under this act। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ ବିଷୟରେ କହିବା ଯଦି ଯେକୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିରେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା କଣ କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରିବେ, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଫର୍ଡ ପିଏ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ କଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର, ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ସର୍କୁଲାର ବାହାର କରିବା ଦରକାର। এইটা হচ্ছে ডি স্পেসিফাই করছি। তারপরে ইটা কোন করছি, দি আসিস্ট্যান্ট अवेलेबल फ्रॉम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिशन एज केस मे बी, जोटा कि असिस्टेंट सहायता বা ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ବା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ଦରକାର ନା ଇନ୍ ଲ ଆଭେଲେବୁଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅର ଫେଲର ଟୁ ଆକ୍ଟ in respect of a right or duty conferred or imposed by this act, including the manner of filing an appeal to the commission। যদিও জনে আপ্লিকান্ট আপনার আপ্লিকেশন এ রে ফেলর হয়ে গলে সে ফার্স্ট আপিল করছেন, ফার্স্ট আপিল রে যদি ডিসাটিসফাই হেলে আপনার ইনফরমেশন কমিশন কু বা রাজ্য সূচনা আয়োগ কু কেমিতি সে অপিল করিবে, কোন তার বিবরণী ଯାହା ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ କଣ କାହା ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପିଲ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କେମିତି ଅପିଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ କଣ ଯଦି ସେ ଡିସାଟିସଫାଇ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଠାରେ বা ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଥରିଟି, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରୋଭିଜନ ପ୍ରକାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ଯିବେ, କୋଉ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ତାର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ, କେମିତି ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ
आलोचना कर तार सर्कुलर बाहर करा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट तैयारी करा था रूल तैयारी करा था जोटा कि आमे जहाँ देखि पारुछु सिटीजन पेज रे सिटीजन हिसाब रे आईएनपीआर डिपार्टमेंट समस्त ताकर करि सारिछंती रूल तैयारी करछंती बा आपनकर गाइडलाइन तैयारी करछंती एफएक्यू तैयारी करछंती विभिन्न तमाम विवरणी केमिति सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हबो विदाउट हैम्परिंग द स्पिरिट ऑफ द आरटीआई विदाउट हैम्परिंग द कौन यूजेबिलिटी ऑफ आरटीआई और गाइडलाइन ऑफ द आरटीआई और कौन मिशन विजन ऑफ द आरटीआई बा स्पिरिट ऑफ द आरटीआई या ଉପରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇକି କେମିତି ହବ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛୁ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିକୁ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି କହିବା ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାର ଶେଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜି ଟା କଣ କହୁଛି ନା provision providing for a voluntary disclosure of a category of a record in accordance with section 4 এটা ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ section 4 ରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟିର ଆମେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା ସେଇ ଯୋଉ ସବଟ ଡିସକ୍ଲୋଜର କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଡିସକ୍ଲୋଜର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ବା ପାଇପାରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ এবং পব্লিক ইনফরমেশন অফিসর হিসাবে আপনার সমস্ত তথ্য রেগুলার ইন্টারভাল আপন প্রিপেয়ার করি অপডেট করবে অদ্যতন করবে এইটা হচ্ছে এই জি র মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যাহা সব নথিপত্র অছি বা আপনার দলিল অছি বা আপনার রেজিস্টর অছি তাকে কাটালগ ইন্ডেক্স করবে এই বিষয়ে গত ভিডিওর মধ্যে আমি আলোচনা করছু যেটা কি আপনার মাননীয় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা 990/2021 କହିଛନ୍ତି কাটেগরি ইন্ডেক্স করে রখে সমস্ত তথ্য এবং সমস্ত রেকর্ড সমস্ত দলিল সমস্ত রেজিস্টর কেবল যে আপনার আরটিআই রু নুহ ଯାହା କିଛି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟେଗୋରୀ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରି ରଖିବେ ଯେମିତି ସିଟିଜେନ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବା ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଟି ବା ଏଇ କର୍ମଚାରୀଟି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଦଲିଲ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକଟନ କରିଛନ୍ତି ବା କାଟେଗୋରୀ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଟା ଗଲା ଜି ତାପରେ ଏଚ ହେଲା କଣ notice regarding fee to be paid in the relation to request जदि application जदि कौन करूछंती application कले केते पैसा 10 टका अछि हम ओडिसा अनुसार एवं फास्ट अपील कले आपनकर 20 टका सेकंड अपील कले आपनकर 25 टका एवं वर्तमान तो ऑनलाइन हे गला application ऑनलाइन हे गला फीस मध्ये ऑनलाइन हे गला फास्ट अपील सेकंड अपील मध्ये ऑनलाइन हे गला फीस मध्ये ऑनलाइन हे गला एवं आपनकर ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦିଆହବ 20 रुपीस फास्ट अपील ପାଇଁ 25 रुपीस ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହବ କଣ ସେକଣ୍ଡ अपील ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପୂର୍ବର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କୋର୍ଟ ଫି ବଦଳରେ ଜୁଡିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ମଧ୍ୟ ଇକ୍विଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏ ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଏଚ୍ ଅନୁସାରେ କଣ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଦେବା ଦରକାର ଦେବା ବା ସୂଚନା ଦେବା ଦରକାର ବା ଗାଇଡଲାଇନ ତିଆରି କରିକି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦରକାର ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ କୋड କହୁଛି additional regulation of a circular made or issued in relation to the obtaining access to information in accordance with this act ए act प्रकारे केमिति एटा addition circular कोन additional circular अछि कोन अतिरिक्त circular अछि बा गाइडलाइन अछि बा ता ऊपर आपनकर चिठी पत्र अछि तार तमाम विवरण मध्ये प्रकटकरण करिया दरकार तापरे एई सेक्शन रो शेष उपधारा होची 4 जोटा कि appropriate government must if necessary update the publish the guidelines at regular interval शेष रे से कहिदेले जे appropriate public authority एई जो गाइडलाइन को अद्यतन करबा दरकार बा अपडेट करबा दरकार माने विजुअबिलिटी को आख्यागर रखी एई जो आसुथिबा दिन मानकरे जो तार व्यवहारिक गुणात्मक को नेई बा तार व्यवहारिक आवश्यकता को नहीं नीड बेस रे रेगुलर इंटरवल रे आपनकर कोन करिवे ना गाइडलाइन प्रिपेयर करिवे एवं अवेलेबल करिवे बा प्रकटीकरण करिवे बा डिसेमिनेट करिवे एटा होची प्रकृत पक्षे आपनकर सेक्शन 26 रो द्वितीय भाग वीडियो एटा आपन माने निश्चित भाव रे देखिथिबे या पूर्व मु आपन मान कहबा भूली गली जे प्रत्येक जो माने देखुछन्ते काइंडली आपनकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं सब्सक्राइब को भूलिबे ना कारण आपन मान को सब्सक्राइब गोटे गोटे सब्सक्राइब हमको नया नया तथ्य देकी वीडियो तैयार करिया को प्रोत्साहन जोगोची वीडियो देखथिबा तो आपन मान धन्यवाद अछि नमस्कार।